guys, bago kong abot kay gisugat ko ni Mama og ni Papa. Salamat at tiginging paghatag sa popcorn, lami kayo. Shout out ko ni Ate Miri ang paglumutan. Lami kang popcorn guys. Didit din mahurot. Lami lagi kayo guys ah. Ngayo mo guys. Kasi mangayo kay comment lang. Comment. Namaya guys. Pero si Mama naghaling. Kasi to Papa, hatagan pa to siya og sweldo. Ito siya ubrahan ka. Panilduhan man sila. Yummy alaga guys. Yummy agong maong guys. Nom nom nom. Pero gaulan ron guys. Gaulan do. Awa guys, gaulan. Gaulan guys. Kita ninyo guys, nag-ulan. Namaya guys, uy. Shout out ko sa dira, follow page. Mang. Gaham mo guys, ito ay halang pa siya. Bye-bye na guys. Thanks for watching. Subscribe my channel. Follow for more.